अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, फ़िक्र दीन में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो आप सुन चुके होंगे, फिर भी एक बार आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। वो वाक़या एक रियल टाइम स्टोरी है। एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी हमारे लिए एक इबरत की बात है, जो जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आपके सामने मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शक्ल से इतने खूबसूरत नहीं थे, काले थे और होंठ भी मोटे थे, क़द में भी छोटे थे, यानी हाइट में भी छोटे थे, गरीब थे और यतीम भी थे। मदीने में बसेरा करते थे और उनका गुज़र माश जो है लकड़ियों को काट कर बेचकर अपना गुज़र माश करते थे। तो मदीने में कोई उनको पसंद ना करता था और जब भी बच्चे मिलते तो पत्थर भी बरसाते थे। तो ऐसे हालात थे उनके। तो उनको ख़ुद ही पता नहीं था क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या मकसद है। तो इस तरीक़े से ज़िंदगी करते थे। तो वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर बहुत इंस्पायर्ड होते थे और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठते, अल्लाह की बातें सुनते। और जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। पूरी ज़िंदगी भर भी हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते रहें तो ख़त्म नहीं होगी। तो उनकी बातों को दिल से सुनते और इतने खुश होते, बहुत खुश होते, हर महफ़िल में बैठते, ज़िक्र व अस्कार में बैठते। तो एक दिन बहुत बड़ा मजमुआ था, बड़े बड़े सहाबी, दिग्गज सहाबियों का जोड़ हुआ। तो बहुत बड़े बड़े सहाबी आए थे। तो उनमें भी जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बातें कहते थे तो एकदम से अचानक से ख़्याल आया कि जुलेबीब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जुलेबीब को पुकारा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जुलेबीब इतनी बड़ी महफ़िल में, इतने बड़े बड़े सहाबियों के सामने सिर्फ़ जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाना बहुत ही एक चौंका देने वाली बात थी। तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डरते डरते मुस्कुराते मुस्कुराते सामने आए और बहुत खुश हो गए कि इतनी बड़ी महफ़िल में जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। तो बुलाकर जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या जुलेबीब आप शादी करना चाहते हैं? तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत अफ़सोस से गमगीन होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मैं इतना लायक तो नहीं कि मुझे मदीने में कोई लड़की दे, मैं इतना खूबसूरत भी नहीं। तो बड़ी अफ़सोस से बतलाए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ और कहने लगे, जुलेबीब तुमने मेरा दिल दुखाया है। तो फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगा। तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही और एक मौके में बहुत सारे सहाबी आए थे। तो एक सहाबी थे, उनकी बेटी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रपोज़ल रखा कि जुलेबीब के लिए शादी का प्रपोज़ल रखा। पहले तो वो लोग समझे थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोज़ल है, लेकिन बाद में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुलेबीब के लिए, आपकी बेटी के लिए प्रपोज़ल है। तो उन्होंने कहा कि वो घर में मशवरा करके बताएंगे। तो वो घर गए, अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा जुलेबीब का रिश्ता आया है। तो बीवी ने बड़े अफ़सोस से कहा कि सब किसी से भी करवा दें शादी, लेकिन जुलेबीब से नहीं। तो फिर अंदर से आवाज़ आई अपनी बेटी की, जो बहुत बड़ी नेक खातून थी। तो उन्होंने कहा कि रिश्ता किसने लाया है, ये देखें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उन्होंने रिश्ता लाया है। तो इसमें बहुत बड़ी खैर होगी, इसलिए हमारे लिए ये रिश्ता चुना है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रिश्ता भी हो गया और शादी भी हो गई।
اور ایک وقت آیا کہ جنگ کا ماحول تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لکھے، تو لاسٹ میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نام بھی اس میں داخل فرمایا۔ اور جب جنگ کے لیے تیار ہو کر نکل رہے تھے کہ سب ہنسنے لگے، اپنے سسر بھی جلیبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن آخر میں جلیبیب رضی اللہ عنہ نے 9 لوگوں کو جنگ میں مار دیا، اور 10ویں ساتھی سے وہ شہید ہو چکے۔ بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جلیبیب کا حال کیا ہے، تو صحابیوں نے کہا جلیبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی نزدیک گئے اور کہا کہ جلیبیب میں تمہارے لیے ہوں، تم میرے لیے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور میں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے لیے ہو۔ تو اتنی بڑی دلیل تھی جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کہاں سے کہاں نہیں لے جا سکتا۔ تو دوسری بات اخلاق کی بات ہے کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے جو ساتھی چنا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور ان کو محبوب بنایا اپنے لیے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ تو اخلاق بہترین دولت ہے۔ تو آج کل ہم ایسے رشتے تلاش کرتے ہیں کہ بینک بیلنس کیا ہے، گھر ہے، کار ہے، نوکر ہے، چاکر ہیں، سب کچھ، فیوچر کا کیا، اتنی دیر اتنی سوچ سمجھ سے شادی کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان کے اخلاق عمدہ ہو تو اللہ ہر حال میں اس کو ساتھ دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی جو سنوار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین پہ رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کا نصب جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہو یتیموں کے، وہ ان کا خیال رکھیں، ان کو کام و کاج سکھائیں، اور ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ خود اپنے کام و کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور وہ جب نکاح کے لیے لائق ہو جائیں تو ان کا نکاح کروائیں۔ اور دوسری بات جو ہے، ان کا مال جو ہے اپنے مال سے ملا کر نہ کھائیں۔ اگر حالات خراب ہو، اگر یتیموں کو پال نہیں سکتے تو اللہ اس کے لیے اجازت دیا ہے، لیکن ان کے مال میں کمی پیشی کرنا، وہ بڑے ہو جائیں گے اس لیے جلدی ان کا مال خرچ دینا، یہ صحیح بات نہیں۔ تو اور ان کا مال دیتے وقت گواہ کو بھی رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو پوری بات میں 6 اور 7 کی سورہ نساء کی بات میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں اور میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔